lagi bersama dengan tetamu kita. Yes, we ini, are. Daryl. That's right. Kerana kita tadi sambil menyaksikan persembahan juga, kita sempat sembang-sembang dengan Prof. Prof juga teruja yang menyaksikan persembahan dan juga keunikan apa yang disajikan dalam makan malam gala ASEAN ke-47 pada malam ini. Mungkin daripada Prof lah secara keseluruhannya bagaimana persembahan pada malam ini meraikan ke semua delegasi yang hadir. Okey, baik. Nampak betul-betul entertaining tadi kan, dengan persembahan dan sebagainya. Itu menunjukkan apa yang kita lihat sebentar tadi sebenarnya adalah salah satu aspek dimensi yang berbeza dalam diplomasi, regional diplomasi. Dimensi yang kita sebutkan sebagai human dimension, di mana mereka ini, delegates ini, apabila diletakkan di dalam satu tempat yang mungkin semi formal, mungkin tidak terlalu formal, jadi akan adanya interaksi yang berbeza dan dilihat sebagai people. The side yang kita kata mungkin dalam meeting mungkin tidak sempat, tetapi di dalam bentuk informal, semi formal dinner, gala dinner ini, dia merupakan satu perkara yang sangat penting yang menjadi satu platform delegasi ini dilihat sebagai manusia, people, rather than country representative. Yes, agree. Jadi itu adalah kepentingan untuk adanya gala dinner ini. In my line of duty, I've visited many countries, I've met many people, and gala dinner has been something that people look upon in building relationships, turning formal discussions into informal ones, and from there it becomes the heart of human capital, becoming friendlier by the day. So itu yang kita nak sebenarnya, bukan sekadar performance, bukan sekadar hiburan, tetapi lebih kepada aspek kemanusiaan tadi. Jadi nampak di situ, kita nampak ya, dia lebih kepada family style, kekeluargaan, the brotherhood, the sisterhood of ASEAN delegates. Jadi macam Daryl sebutkan tadi, all out, semuanya all out, kan, memberikan yang terbaik untuk ASEAN 2025. Now, Professor, I love that you said that it makes our politicians or leaders look a bit more human. And at the end of the day, that's a very important aspect for us, the Rakyat, to also witness as well. And you mentioned that you've had your fair share of experiences attending gala dinners. How important are these gala dinners in terms of building genuine trust and rapport? I know you mentioned it helps with relationships, but in terms of rapport, because at the end of the day, you're right, it's not just about being fancy and showing off, but there's also that relationship and building that we need to do. So how important is it to have these gala dinners? Extremely important. Trust is not it's not something given. Trust is not given. Trust is earned. So in order to earn trust, there are processes, there are methodologies, you see, in academic way, that people can do to build trust. It's a process. So gala dinner is one of that process, providing avenues for these leaders to show their human side. Yeah, to let their guard down a little bit, right? Cultural performances, shared meals, informal mingling. So definitely during the dinner, there will be talks like, what is this food? Introduction of food, Malaysian cuisines, and so on. So those, little talks will perhaps grow deeper into friendships. Even in some cultures, anything happens in dinner will decide what happens next. That's quite true, actually. So you had good food, you have good laugh, you have good conversations. Then who knows? The leaders will grow. I think they also leave lasting memories. Lifetime having events network. like this. Saya tertarik tadi apabila Prof ada menyebut tentang kesepaduan antara kesemua yang terlibat pada malam ini dalam membuat persembahan. Ada pelbagai peringkat usia
daripada pemuziknya dan juga penarinya yang usia mereka kebanyakan masih muda. Kita apabila bercerita tentang ASEAN, mahu tidak mahu kita perlu menyentuh juga tentang belia generasi akan datang yang akan menjadi pemimpin pula untuk negara-negara ASEAN ini. Jadi dalam persembahan tadi itu simboliknya, tetapi ada ruang lingkup yang lebih besar lagi untuk kita lihat apabila kita bercerita tentang ASEAN secara keseluruhan. Jadi belia-belia ASEAN sebenarnya sedang berada dalam satu kelompok yang kini sedang dibentuk dan diasuh kerana mereka akan menjadi pemimpin nanti. Jadi bagaimana bagi Prof selain daripada malam ini di dalam makan malam gala, secara keseluruhan sidang kemuncak ASEAN ke-47 ini membentuk belia dan juga generasi akan datang? Lebih 220 juta, 220 million of ASEAN population are youth. So daripada 700 hampir 700 juta penduduk ASEAN, mungkin lebih kurang dalam 30%-nya adalah mereka yang berada di dalam kumpulan umur 15 hingga 34 tahun yang kita namakan sebagai belia. Jadi belia ini adalah aset terbesar di ASEAN. The people are the asset. Jadi apa yang kita gerakkan di universiti, sebagai contoh di Pusat Antarabangsa di UPM iPutra, kita memegang satu konsep di mana pelajar-pelajar kita harus didedahkan, harus dibangunkan untuk memiliki global competencies ataupun kompetensi global. Dan itu juga berada di dalam kerangka ASEAN Vision 2045 dan juga aktiviti yang dijalankan sebelum sidang kemuncak ini juga melibatkan ramai belia untuk bulan akan datang November. Jadi kita akan adakan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, kita akan adakan satu event yang agak besar juga yang dinamakan AIMS, ASEAN International Mobility of Students, di mana akan mengumpulkan pelajar-pelajar daripada negara-negara ASEAN untuk datang ke Malaysia untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar kita di sini. Dan ini adalah salah satu daripada perkara yang kita rasa perlu diberikan penekanan dalam higher education, pendidikan tinggi, di mana perkongsian ini berlaku, perkongsian pengalaman, bagaimana kita bangunkan belia-belia kita yang mempunyai global competencies. Untuk mendapatkan kompetensi global ini, mereka perlulah berjumpa dengan belia-belia lain di luar negara, dan mobility, pertukaran semester, pertukaran pelajar ini akan berlaku, telah pun berlaku, akan berlaku, dan seterusnya akan memberikan impak yang positif kepada pelajar-pelajar kita dan juga pelajar-pelajar di ASEAN. Saya nampak yang ASEAN pada tahun ini, ASEAN 2025 ini merupakan satu platform yang sangat besar. Kita akan ada beberapa summit lagi yang akan datang yang berkaitan dengan ASEAN, dan salah satu summitnya adalah berkaitan dengan belia. Mungkin kalau tak silap saya esok kita ada summit lagi. Dan secara kesimpulannya, keseluruhannya, ini adalah platform yang sangat baik untuk belia kita dan juga belia dari negara ASEAN untuk berkumpul. Sepanjang tahun 2025 ini telah banyak aktiviti belia diadakan di pelbagai peringkat. Saya percaya di pelbagai peringkat sebab Universiti Putra Malaysia bersama dengan universiti-universiti lain juga terlibat dalam persediaan untuk menerima pelajar dan juga menghantar pelajar keluar ke negara ASEAN. Jadi mobiliti ini berlaku yang seperti yang saya sebutkan tadi, akan membina satu community network, jaringan di kalangan anak-anak muda ini, yang seterusnya kita harapkan dia akan menjadi lifetime network untuk mereka bekerjasama di masa hadapan. Now, Professor, just based on what you just said, right? So in your experience, when you've witnessed your exchange program with students coming abroad and mingling with our local students and vice versa, what are some of the everyday changes that you notice, like that are very evident when people are exposed to other cultures, or students especially from your field?
Yeah, number one, they develop intercultural competencies. They have. This is not just me saying, but it's from the data that we've got from surveys. And why is this important? Yeah. It's important because, as I mentioned, the global competencies is one of our focus for our graduates as well as ASEAN graduates. After COVID, post-COVID, post-pandemic, has seen there was a research done by an international consultant. After pandemic, the talent movements from ASEAN especially has increased by 4%. That means more and more ASEAN graduates are thinking of moving and working abroad, globally. Yeah. So in terms of higher education, we need to prepare students for this. We need to prepare students who are, resilient, very adaptive to cultural changes, differences, So these are the things that we think that very, very crucial in human capital development in the future. Yeah. Agreed. And sorry, one more question. This year's summit, which is based on what you've just said, right? So you mentioned resilience. This year's summit, we highlighted themes like digital growth, sustainability, and of course inclusivity, all of which we saw prevalent throughout. Even the Gala dinner, we saw it all over the place, right? We had the female orchestra was up there, the all-female orchestra. So we were really promoting that. How can ASEAN's youth take part in shaping this moving forward into the future? Yeah, there are many platforms actually, and this is what we have been doing in higher education. Platforms for them to connect. According to the statistics by the World Economic Forum, 99.6% of ASEAN youth between the age of 16 to 35 are the biggest. They are the biggest user of social media. So they are digitally connected already. So the platform for them for the next is to make them meet physically. So this is where the exchange and student mobility programs come in. Once they meet, then the discussions will happen, the exchange of ideas will happen. So this is particularly important to provide that platform for them. So we are not just talking about the future, graduates or future leaders. They are leaders now. They are making their voices heard in many platforms. So ASEAN 2025 has already provided various number of platforms. One of it would be the summit tomorrow on youth development, and at university level we fully support students inbound and outbound of the university, and research collaborations will happen, future connections will happen, and these connections hopefully will last for a lifetime. Mencabar bagi golongan belia kita nanti, kerana mereka perlu meneruskan kesinambungan untuk masa depan ASEAN yang lebih gemilang lagi selepas ini. Dan kita lihat sebenarnya kalau daripada persembahan tadi dan juga apa yang berlaku sepanjang beberapa hari ini untuk sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan sidang kemuncak berkaitan, kita lihat sebenarnya perkara yang menjadi tumpuan dunia kepada ASEAN dan juga Malaysia sebagai pengerusinya adalah bagaimana kita menggunakan pendekatan solusi secara bersama. Jadi tidak ada pemberat yang mana lebih dominan dalam kalangan 10, sekarang 11 negara. Jadi cabaran ini dengan wacananya dan juga bagaimana ia nanti menjadi satu pegangan kepada negara serantau ini supaya mereka apabila bergerak selepas ini akan lebih banyak lagi cabaran pastinya, tetapi mereka berpegang kepada konsep kebersamaan. Prof. Konsensus. Jadi kita dapat lihat tadi daripada persembahan pun walaupun Malaysia adalah host tetapi ada juga persembahan daripada negara-negara anggota yang lain. Ini menunjukkan satu keterbukaan dari segi, bukan sahaja dari segi persembahan tadi, tapi macam yang saya sebutkan ini adalah satu bentuk soft diplomacy, diplomasi lembut kita katakan yang ini akan menjadi benchmark.
harus saya sebutkan di sini juga bahawa di akhirnya apa yang kita lihat di ASEAN 2025 ini adalah meletakkan peace and prosperity sebagai payungnya. Maksudnya kemakmuran dan keamanan itu masih menjadi sesuatu yang kita letakkan di hadapan. Dengan itulah datangnya konsensus itu. Kita buat secara bersama dan hasilnya adalah peace and prosperity tadi tu yang juga disebut di dalam ASEAN Vision 2045. Dari segi mungkin di penghujung ASEAN Summit 2025 ini kita akan melihat Malaysia memberikan baton seterusnya kepada Filipina yang kita rasa Malaysia sudah menjadi satu benchmark yang sebagai tuan rumah yang sangat-sangat inklusif dan sangat-sangat terbuka dan juga bersifat kekeluargaan tadi. Kita dapat lihat tadi sambutan hari jadi banyak elemen-elemen kekeluargaan di situ dan saya rasa ini adalah satu benchmark yang sangat baik dan contoh yang sangat baik untuk diteruskan legasi ASEAN Summit. You know, Professor, I like that you mentioned peace earlier on, because I was going online and I was reading up on what people are saying about the summit itself. So many Malaysians are so proud of what we've achieved and how we've displayed to them, because all eyes are on us in the whole world right now, and they're so proud to be Malaysian, and especially because one of the main themes during our summit was the talks of peace. With the signing of the KL Peace Accords as well. That being said, how do you see Malaysia's role evolving within ASEAN, particularly as a bridge builder and an advocate for regional collaboration and, of course, stability within ASEAN as well? We are moving from just participant to facilitator and perhaps, I would say, a leader to some countries. So this is the role that Malaysia plays. I love that. Bridging. We have seen the Thailand-Cambodia peace agreements where Malaysia is the third party that makes this happen together with all the other members. And bridging is always the terms that we can say Malaysia will play a bigger role in the future, because we have new baby, we have Timor-Leste with us. So I think this is one of the things that Malaysia will look forward to, establish a facilitating role for Timor-Leste and as well as I think other countries as well. Some of the ASEAN member countries have internal conflicts still to be solved. So perhaps, I can see the future. In the future, Malaysia will play a bigger role. And as you said, we have become all eyes on us. So hopefully, we'll grow to become a better leader. Ringkas mungkin sebelum kita akhiri, soalan terakhir kepada Prof. Tentang tema ASEAN sendiri pada kali ini, dan juga secara penutupnya lah daripada Prof, harapan dan juga pemerhatian daripada Prof sendiri sepanjang berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN ke-47. Temanya adalah inclusivity dan sustainability, yang merupakan tema yang sangat tepat dalam keadaan kita, kehidupan kita, cara kita bekerja, cara kita hidup dalam suasana yang tidak menentu. Jadi tema ini sangat tepat saya katakan, kerana ketidaktentuan ini harus didasari dengan satu foundational basis, di mana inclusivity yang pertamanya dan juga sustainability tidak sekadar yang sustainability ada yang melihatnya daripada sudut green, dari sudut hijaunya, tapi dalam konteks ini ia lebih luas. Ia bukan sekadar tentang hijau, green energy dan sebagainya, tetapi juga lebih melihat kepada kemakmuran, prosperity of the people. Salah satu di dalam ASEAN Vision 2045 ini yang dilancarkan di Kuala Lumpur adalah menyebutkan tentang people centered, people to people communications, people to people connection,
Dan ini adalah paksi utama di dalam ASEAN sebenarnya. Jadi bagi saya ASEAN Summit 2025 ini merupakan people centered. Betul. Yang kita nampak ya di mana ia menjadi salah satu tonggak kepada kejayaan summit pada tahun ini. Professor, thank you so much for your time today and sharing with us all your insights. It's been such a lovely time with you. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Alyani Ismail, Pengarah Pusat Antarabangsa UPM Aiputra yang sudi bersama dengan kami pada malam ini, sama-sama menyaksikan dan menikmati malam makan malam Gala ASEAN ke-47, dan kita harapkan semoga apa yang kita bincangkan sepanjang bersama tadi dapat dimanfaatkan oleh semua. Jadi esok jangan lupa ada lagi sidang kemuncak berkaitan dan juga sidang kemuncak ASEAN ke-47 akan ditutup esok dalam majlis penutupan rasmi. That's Jadi right. sama-sama kita nantikan apakah pula yang akan diperkatakan esok bersama dengan rakan-rakan kami dalam grandstand khas yang lain. Correct. Dan esok selepas majlis perasmian penutup akan ada pula penyerahan. We're going to be handing over the chairmanship to the Philippines. So do tune in again tomorrow, guys, for the closing ceremony of the 47th ASEAN Summit. My name is Daryl Baptist. Saya Margaret Gambang. Jumpa lagi. From dawnlit shores to twilight skies, together spirits high. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams. Wake up to span from rolling seas to mountains high. Together become one and hearts align. United, together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land, our home. Flavors rich, traditions told, in every dish a past unfolds. Gathered close, our ties we weave, a feast of love and harmony. Rhythms echo, voices sing, a symphony of hearts within. Kindness flows in every kind. Hand in hand we bond together. Oh, ASEAN, united we stand, a land of dreams. Wake up to span from rolling seas to mountains high. Together become one and hearts align. United together we rise, reaching for the skies. ASEAN, our land of home. Flavors rich, traditions told, in every dish a past unfolds.